देखो फ्रेंड्स मो झील शोला सका उठिकी पुणी थे शोला उठी सारा देखो ता अवस्था केमती नाक को लक्ष्य करूँ सिंगाली बोई फैन हावारे बाजिकी पूरा माने दी साइड पेज उतरला थंडा अच्छी है से नाकरु शोला बेले केत बोई आसी फैन हावार बाजी जाइए हाथ दिटा चुचुमी गुड़ की मिश्री नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आउट फ्रेश नुआ ब्लॉग को आप समस्त स्वागत प्राय 4-5 दिन हम ब्लॉग रेगुलाली पकई पारनी एकिटिया लोक हेल्थ तो कम व्यस्त आप समस्ते जानी थे आ बो रात पहले ड्यूटी पड़ू बापा को डायबिटीज से तो सेमती किसी प्रेसर कम कर पारना एमती हल्का फुल्का कम जहाँ सब घर रोचे से गुड़ा सब मैनेज कर बाप आउ जहाँ सब रहा अलग बाहर कम उड़ी जा कौनटे आसो कौनटे जा बुझाबुझी करवा ये से एटा सब मानने जी बाहर कम जी कष्ट कम से सब मत मैनेज करा पड़ू आ भितर ब्लग मुझे पकई पारनी तो फाइनाली 4-5 दिन पर आज टाइम होती आज गोटे ब्लग नहीं आसी आपण तो चलते आपण देखा ये जो 4-5 दिन मुझे ब्लग पकई पारे ता भर मुझे कौन कौन सब कर बर्तमान कैमेरा धरती रीना मुझे बतेबी रीना देखे सब कैमेरा मुझे कौन कौन सब कर बतेबी रीना देखे तो आउ गोटे कथा फ्रेंड्स ये पूर्व मुझे ब्लग पकई आम लव स्टोरी आम बसिकी पूरा माने कॉन्फिडेंस सहित सब जहाँ जहाँ घटना आम दी जन भर घटी सब गाईगलु कि जो मुझे एडिटिंग करते गली देखिली वॉइस क्लीयर आसुनी आउ गोटे कथा आपण कहूँ सस्ता सुंदर मजबूत केबे भी माने गोटे जिनस द्वारा आखि सुंदर देखा देखिए तार रेट कम जमा भी आणतु सस्तार पड़ी जमा भी हीनस्ता हूँ जमी मुझे फ्लिपकार्ट को गली आउ देखिली गोटे वायरलेस माइक तार रेट मात्र पड़ा 450 कि 650 एक्जाक्टली प्राइसटा मोर मन ना कि नहीं आसली नहीं आसला लिखी 20 मीटर डिस्टेंस जाए तुम भॉइस को सी कैच कर मुझे नहीं आसली भाई 5 मीटर डिस्टेंस भर भॉइस को सी कैच कर पारे तार जो रही ट्रांसमीटर आम माइक लगे बसिकी सब कहला आने भॉइस के क्लीयर आसके क्लीयर आसनी मुझे अनुभव कली ना मु जो कैमेरा कैमेरा माइक से वायरलेस माइक तो बहुत भल बहुत बेस्ट चलो बर्तमान देखा 4 दिन भर कौन कौन कर तो फ्रेंड्स टे बाड़ी लक्ष्य करूँ यहाँ पूरा घास भर्ती हो जाता आपण तो कौन ना कौन ब्लॉग देखी थे किंतु सेठी हणाहुणी कर 4-6 दिन भितर पूरा गछ पत्र लगे देछि बर्तमान चाबी पकई देछि जी चाबी काठी रखी देखो चलते आपण देखो कि गछ लगे आउ गोटे कथा ये चाबी पकड़ मेन रिजन हूँ घर पछपटे बाटा मुझे गछ लगुच रिजनटा हूँ मुझे हाणी हुणाई सब गछ लगुच कि साइड सब छुआ अच्छा जापारना छोट छुआटा तो किसी कहीहबनी आसिक भर पशि जाती पशिक परिस्रा वर्षा करदे मुझे गछ लगे एटलिस्ट बुझा कथा कि गछ फच गोटे लगी कौन सफासफी होती आम ये अपरिष्कार न करूँ किंतु जेहेतु छोट छुआ सी तो जापारना से चाप पकई दूसरी आ गछ फच लगे पानी पुणा दूसरी आज जो पानी नहीं जाऊ देवाई चाबी खोल दूसरी चलो बर्तमान चाबी खोलिकी जी देखा कौन कौन गछ लगे आपण देखा सेपटे रीना देखते बुली बुलिया खाऊँ कौन एटा बादाम लडू रीना को मिलता अंगनवाड़ी आस चलते आखि बुझी नियो खोल देखिया चलो 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 आज्ञा आपण आगे चलो गछ सब चिन्ह आम तो चिन्हनु टे चिन्ह टे आम व्यूअर्स मान देखा सब कि गछ लगी कि गछ लगी देखो फास्ट एठी होची हमर गेंडू गछ लगाई आ गेंडू गछ पाखरे दीटा पुई गछ आ दीटा छाड़देल एठी भी दीटा एलोवेरा गछ अच्छी प्राय 3 वर्ष पूर्व से भाया होची कंचौची पुई गछ लगी लाइन एपटे लाइन कलरा मंजी लगी आ सेपटे 3टा मंदार कौन लगी जन्नी जन्नी मंजी एपटे देखो हमर भेंडी गछ आगु लगी घास बास सब हो जाइतिला से घास बास सहित से पूरा मरी जाइतिला घास बास सफा करिया पर से पत्र कचेजी आपर भेंडी फल एपटे आम लंका गछ गोटे एपटे सब लंका गछ चारा लगी एपटे देखो बैगण चारा केते सारा लगी एपटे तो आम सब गछ एलोवेरा आ सब डिजाइन शो गछ आ गोटे सपुरी पणस गछ मो पुओ लगे
ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିଲା ସପୁରି ପଣସ ଖାଇସାରିକି ତା ଗଛଟାକୁ ଆଣି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଗଛଟା ବି ବଢିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ତ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ମାଡ଼ିଛି ଏପଟେ ମୋ ଟଗର ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ଏତିକି ସାରା ଗଛ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଅଛି। ଆହୁରି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଲାଗିନି। ଏଇ ଯେଉଁ 6-7ଟା ମନ୍ଦା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କାଲି ହଣାହଣି କରିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଲଗେଇନି। କାହିଁକିନା ଖତ ଫତ ଦିଆହେଇକି ଟିକେ ଭଲସେ ଖୁସେଇ ମାଟିଟା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେବ। ସେମାନେ ତ ଗଛପତ୍ର ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ। ମାଟିଟା ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇକି ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା ପରେ ଗଜା ଫୁଟିକି ଗଛ ବାହାରିବ। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଗଛଟା ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ମାଟିଟା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ପୁରା ମାନେ ଫସଫସିଆ ଥିବ। ଖୋସେଇ ଖତ ଫତ ଦେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଗଛଟା ବି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବ, ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ କୁଣ୍ଡ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିଦେଇଥିଲି ମନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଲଗେଇନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଖରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଟିକେ ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ପିଟିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ଖତ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଲଗେଇବା ଆଉ। କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଜି ବି ଅଛି ସେପଟରେ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଇ ଗଛ ଲାଗିଛି ତା ସାଇଡ଼ରେ ସେଠି କାକୁଡ଼ି ମଞ୍ଜି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଲଗା ହେଇନି। କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠିକି ଆସିଲେଣି ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ଏଇ କମଳା ଗଛକୁ। ଏଥିରେ କମଳା କୋଉ ବର୍ଷ ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇ ସିଧାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓ ଏଇ ସିଧାକୁ ଉପରେ ଏଠି ହେଇଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ସୁଜନା ଗଛରେ ସୁଜନା ଶାଗ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମକୁ ପରିବା ମାର୍କେଟରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଠି ତ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ଟିକେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ମଟର ଫିଟିଙ୍ଗ କରିଦଉନ। କରିଦେବା। ମଟର ତ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଡର ମାରୁଛି ଫିଟିଙ୍ଗ କରିତେ। ନା ଦେଇ ସାରିଲେ ପୁଣି ଆଣି ଲଗେଇଦବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଏଇଠି ସେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ। ମଟର ଲଗେଇ ପାଣି ଦେଉଥିଲି। ମଟର ଚୋରି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ମଟର ଲଗେଇବାକୁ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଚୋରଙ୍କୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଘର ପାଖରୁ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଥରେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବାକୁ ସେ କେବେ ବି ପଛେଇବେନି। ତଥାପି ମୁଁ ବାଲ୍ଟିରେ ବୋହି ଆଣିକି ବାପାଙ୍କର ମୋର ଦେଇଦେଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଜୁନ୍ ମାସଟା କ୍ରସ୍ କରିବ ମାନେ ବର୍ଷା ତ ଛେଚିବ ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଖାଲି ଆମର କାମ ରହିବ କ'ଣ ନା ଭିତରେ ଟିକେ ପଶି ଘାସ ଫାସ ସଫା କରିବା। ଗଛ ସାଇଡ଼ରେ ସଫା କଲେ ଗଛ ତାର ବଢ଼ିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ସିଜିନରେ ପରିବା ରେଟ୍ ପୁରା ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ଆଉ ଚତୁର୍ମାସିଆ ସିଜିନରେ 100% ପରିବାରୁ ଆମେ 50% କିଣିବାରେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। କାହିଁକିନା 50% ବାଡ଼ିରୁ ଆମଦାନୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ 50% ଯାହା ବାହାରୁ ଆସିବ। ଆଉ ଆଳୁ ଫାଳୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ବାଇଗଣ, କଲରା, ପୋଇ, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ବୋଇତାଳୁ, କାକୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଯାହା କଲରା ଫଲରା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କିଛି କିଣା ହେବ। ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି। ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କାଲି ଥିଲା ରବିବାର, ରିନା ରାତିରେ କରିଥିଲେ ଚିକେନ୍। ଆଉ ଆଇଁଷ ହେଲେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଡେଲି ସକାଳକୁ ରୁହେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶୀତ ସିଜିନ୍ ହେଉ କି ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ହେଉ କି ସେ ଗରମ ସିଜିନ୍ ହେଉ, ସକାଳୁ ରହିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣ୍ଡେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା, ତାପରେ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଉ ରିନା ତ ତାଙ୍କର ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସି ବୁଲି ବୁଲିକା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏତିକିରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଲାନି। ଆଉ ଖାଉନ? କିଏ ମନା କଲା? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି? ଆହୁରି ଅଛି ଖଜୁରୀ କୋଳି, ସୋଲା, ଏଟା କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଢ଼ି ଅଛି, ଚକୁଟିକି ଖାଉନ। ଆଜି ଯାତ୍ରାରେ ସୋଲା ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆମର ରାମନବମୀ ହୁଏ ଏଠି ଗାଁରେ, ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଉ ସବୁ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାମନବମୀ 2 ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ସରେ ତା 15 ଦିନ ପରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇନି। ଆରଥର ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆରଥର ରଜ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଜୁନ୍ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଆଜି ହେଉଛି 2 ତାରିଖ। ଆଜି 2 ତାରିଖ ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆସୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା। ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଆମେ କିଏ ଯାଉଛୁ, କେତେ କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଆଉ ଗପି ହେବନି, ପାଟି ପୁରା ମାନେ ବଥା ହେଇଗଲାଣି। ଏଣେ ପେଟ ବି ଭୋକରେ କାଁ କାଁ ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇସାରି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ। ଆଉ କାଲି ଥିଲା ରବିବାର, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ରିନା ଯାଇଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଣିଲେ ବସିକି ଚଲେଇବା। ଖାଇସାରିଲେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ଲୁଣ ପକେଇଥିଲୁ? ଚଲା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍।
देसी देसी टेस्ट बापुनु आमर देखुन गोटे पिला माने खाई देई पळि आसिला ब्रश कर देई पाठ साठ टिके पढ़िबार ना गंध नहीं आसिला खेल लगिला ओई जा बापुन पाठ पढ़ कौन करू ये खेल माति माति लास्ट बेलू परिया बिकू जा मार्केट बस बुझे ना हाँ हाँ यार टी मुहटा देखानी ए मुहटा देखानी 12 अष्टा के 12 अष्टा 24 कहला 12 अष्टा 24 अपन कहू 12 अष्टा 24 केते अपन 12 अष्टा केते आ तने 12 दुणे केते 12 अष्टा 12 अष्टा 24 12 दुणे भी 24 यार दी अनेक ओई बापुनु ठीक से मन पके ना दिए बाबुनु यार दियो ना 12 के डाक फास्ट 12 अष्टा 12 अष्टा केते हैं केते रे 12 अष्टा 9 6 96 भाई रे मूर्ख पानी क्या भूली देलु सब भूली गेला बेकार हे गेला पिलाटा बिगड़ी गला जा जा बसी पड़ जा खाली गुल्ली खेल ए गोटे नुआ खेल बाहर गुल्ली खेल बसी बसी बो गड़ी पड़ी नहीं अपन बो केमी पड़ा छड़े छड़े एपटे नंदाटा मु एपटे बसीगली नंदा भाभी मु एपटे ताको बचे बापुन खाइब ना डाली खाइब ना ता कथा ध्यान दे मु यार काटू काटू गली पड़ी गाड़ी खाइब डाली हाथ रे एटा किनी मु खाइब नंदिन खाइब ना दांत मसाला नहीं जा खाए घर रख दे तू रख दे तो धोई के आसला आ की खा देती चपा रख देती तो एम छोड़ा मु के जानी केमी छड़ा कोन कमला ना कोन ना सेउ ना आंबो केमी छड़ा मोबाइल देखु जे केमी छड़ांती 1000 थर भलिया गाड़ी में छड़ा वीडियो देख चले कथै जानी बानी बाबुन दे चकला हाना दे ना ना दे ए वाला छड़ांती आइला कोली आउ जण आइला कयो दियो देखो मु किछ कम ना छै देखिए कौन कहू ଏବେ ଡାଳିମ୍ବରେ କାଇଁ କୋନି ସବୁବେଳେ ଯୋ ପଚାଳି ଆସୁଛି किए जाने ଡାଳିମ୍ବ ଦେଖିଲି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କତର ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଫଳ ଫଳ ଆସେ ଡାଳିମ୍ବ ଗୁରା ସବୁ କଞ୍ଚା कौन पे किए जाने अच्छा सकाल टू एपर्यंत तुम केते प्रकार खाद्य खाई साइलनी मु खाइबिनी मोर डालिम चलिबनी हैं रीना केते कौन माने आज्ञा कहलो ना माने भाषा कहलो केते प्रकार खाद्य खाइलनी सकाल कौन कौन देखो फ्रेंड्स मो झील शोई सका उठिकी पुणी थे शोई उठी सारा पर देखो ता अवस्था केमती ता नाक को लक्ष्य करूँ सिंगाड़ी बोई फैन हवा बाजिकी पूरा माने दी साइड पेज उतरला ठंडा अच्छी है से नाक शोला बेले केत बोई आसी फैन हवा बाजी जाइए हाथ दिटा चुचुमी गुड़ की मिश्री मो बाबा तो फ्रेंड्स आज ब्लॉग को ये एंड करछि ब्लॉग केमी कौन है कमेंट बॉक्स निश्चय जानवे देखा गोटे फ्रेश ब्लॉग रे रही जय जगन्नाथ जय श्री राम।